কোনো পার্টির লগত এলায়েন্স করা নাই এবারও আমি এলায়েন্স নকরিব 2025 नि BTC इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै दिनैनि समाव BJP UPPL आरो BPF राजखान्थि हान्जाफोरा जेरैबायदि हारसिङै गेलेगोन एलायन्स जाया नैबेबायदि बाथ्रा फोसावनाय बायदि दिनैनि समाव कंग्रेसआबो सिरि थायाखै मानगोनां कंग्रेसनि दैदेनगिरि मैखोम दैदेनगिरि बर'नि जाय गर्जन मोसाहारि बिथां सारा माबायदि बाथ्रा फोसावदों खौरां बिजोङावहाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय दसे उनाव होनो थांगासिनो दङ दा बेनि सिगां फंनैसो खोथा बुंग्रोगोन दा बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय दिनै गोदान भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना आबुङै भिडिअखौ नायजोबनानैसो कमेन्ट खालामगोनखौ बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि समावहाय जाय BTC इलेक्शनाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो एबा हान्जाखौनो गाव हारसिङै गेलेगोन नैबेबायदि खोथा होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों रावजोंबो एलायन्स थाया माने हारसिङैनो गेलेगोन मोनफ्रोमबो दोलोनि बाथ्रा बुंनाय दा नैबे बाथ्राया जाहैबाय बेनोखि मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि दोलोआ बेसेबां स्ट्रं बा बेसेबां भट मोनगोन साबेसे MCLA देरहानो हागोन केन्डिडेटफोरा नैबेखौ नायनो थाङो जिहेतु बे नायनायनि गेजेरजों लोगोसे हारसिङै सरकार दानो हायोब्ला बांसिनै प्रफिट फैयो नैबे नोजोरखौ बिथांमोना बोयो दिनैनि समावहाय जिहेतु बांसिनै केन्डिडेटफोरा मोनोब्ला आरो माने गुबुनजों सरकार दाया बा गुबुनजों एलायन्स जाया नैबेबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना नैबे समाव बुंखागोन जिहेतु इलेक्शननि सिगां नाथाय जेब्ला रिजाल्टआ फैगोन हारसिङै सरकार दानो हाया जायो जायफोरा पावाराव फैनो लुबैनाय अब्ला बैफोरावहाय माने गुबुनखौ लोगो लादेरनानै सरकार दानाया जोङो नुनो मोननाय जायो फ्राय बेफोरखौ बुंनांगौ गैया नोंथांमोना बयबोआनो मोनथिखागौ नाथाय मोनसे खोथा जाय माने गिदिर गोलावफोरनि नैबे समावहाय जिहेतु बाथ्रा बुंनाय जोबोद सिरियास साननो गोनां ओरैबायदि माने बिसोरनि गेजेरावहाय नायलायनो हायै मोनोब्ला माने दांगोनसो होख्लायगोनसो नैबेबायदि स्टाइलावहाय खौरां बिजोंफोराव बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय जों साननानै लानांगोन बियो मोनसे पलिटिसियान लिडारफोरनि डायलगसो माने गाव गावनि दोलोखौ प्लास पइन्ट बांसिनै मानसि बोनो हानाय बाथ्रासो जों साननांगोन नङाब्ला जोंनि गेजेराव ओरैबायदि हिंसा हिंसि जानो नागिरो दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ लानानै नंखाय खोथाखौ लानानैनो नाथाय दिनै पावार गोमायोब्ला गुबुन पावार गोनांजों बारस्लायनायखौ जोङो दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ जोंसो साननो रोंनांगोन राजखान्थिया गोजोरथा नङा जोङो सरासनस्रा सुबुंफोरा गावजों गाव हिंसा जालायनानै लाब गैया नैबेखौ जोङो नोजोर बोनांगौ जायो गोलावथार बाथ्रा बुङा जेसेनो बुङो एसेनो लावो फ्राय नोंथांमोना बयबोआनो मोनथिखागौ राजखान्थि बुस्थुआ मा अब्ला नैबे भिडिअखौ जाय गर्जन मोसाहारि बिथां साराबो दिनैनि समाव सिरि थायाखै बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो ভিডিওকে আবুঙে নাইনাनै কমেন্ট খালামनो हागोन প্রস্তুতি আগৰ পৰাই আছে আজি আমাৰ দিল্লীৰ AICC সাধাৰণ সম্পাদক তথা আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কো-ইনচাৰ্জেন্ট ফিটবেৰ সাথে ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত এইটো তদন্ত কৰিবলৈ আহিছে যে আমাৰ ব্লকবিলা কি অৱস্থাত আছে ইলেকশ্যনৰ পাছত লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পাছত মণ্ডলবিলা আৰু বুথবিলা আৰু আমাক অলপ মোটিভেট কৰিবলৈ যে আমি আছে আমি যোৱাবাৰ যেনেকা কোনো পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্স কৰা নাই এবাৰো আমি এলায়েন্স নকৰিব আমি নিজাবগীয়াকৈ খেলিব আমাৰ পাৰ্টি এতিয়ালৈকে বাছনি হোৱা নাই এই এক সপ্তাহৰ মাজতে বাছনি হ'ব আমি ইতিমধ্যে ব্লকবিলাক কেনেকা মজবুত কৰিব লাগে মণ্ডল আৰু বুথ কমিটিটো কেনেকা মজবুত লাগে ইয়াৰ প্ৰতি লাগি আছে আৰু কেণ্ডিডেটটো এক সপ্তাহৰ মাজতে বাছনি হ'ব কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট পাব বুলি আমি এমপিৰ ইলেকশ্যনত বহুত কম পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছে কিন্তু ইয়াৰ পাছত ৰাইজসকলে বুজ পাইছে যিসকলক তেখেত বিশ্বাস কৰি পেলাই UPPলক ভোট দি জিকাই দিছিল এই UPPলে ৰাইজসকলক ঠগিছে মুছলমানবিলাক ঠগিছে হিন্দু খ্ৰীষ্টানবিলাক ঠগিছে এই গতিকে ইয়াত ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট আগত আমি এমপিৰ এই লোকসভাত যিমান পাইছে ইয়াতকৈ এটলিষ্ট অলপ বেছি পাব লাগে আৰু কি ইয়াত